Second. Okay, good boy. Sit. Okay, second. Okay, good boy. Balik na, balik Ayun, good morning mga kapards. Araw na Lunes, panibagong araw, panibagong vlog ulit tayo. Shout out sa mga kaibigan ko, sa mga Toda, sa mga kasama natin sa magta-tricycle sa buong Santa Cruz, lalo na sa United Alliance. Ayun mga kapards, hinihintay lang natin yung ating pasahero. Nagpahintay na, naisakay natin mula dun sa ating paradahan doon, nagpati dito sa Sunstar Mall. Nagpapahintay na sila, mag-anak. Hintay na, hintayin na natin. Sa pag ano niyo sa Toda namin. Okay, Maraming salamat po. welcome. Balik kauwi lang natin, inabot tayo ng gabi. Ayan, pero may nakaparada pa rin tayong mga kasamahan. Sige. Sit. Okay, good boy. Second. Okay, good boy. Second, good boy. Good boy. Sit lang, sit lang. Okay. Good boy. Second muna. Second sa kamay. Yan. Good boy. Ayan. Good boy. Ito. Second. Okay. Good boy. Second. Yung isa. Okay. Second. Okay. Good boy. Second. Okay. Good boy. Second. Yung kabila. Yes. Good boy. Sit. Second. Okay. Good boy. Dito. Okay. Second. Okay. Good boy. Second. Okay. Good boy. Second. Okay. Good boy. Second. Hindi sa kabila. Ay, nadulas. Okay, good boy. Sit. Okay. Second. Okay, good boy. Balik na, balik. Balik. Ano yan?
Kulit mo. Asin. Namiss mo? Namiss mo ako? Maghapon ka nagsosolo dito, ha? Maghapon? Wala kang kasama? Ha? Walang kalaro? Lalabas tayo, lalabas? Lalabas tayo? Lalabas muna kita? Ha? Lalabas muna kita? Ha? Yan. Baby, baby, tulog na, tutulog na yan. Alam pag gumaganda. Bibilisan mo, dapat makuha mo agad. Okay. Practice yan. Video mo para exposure to you. Magaling sa ano. Oh, pangkaka na naman. Pare, magmamagic din ako, pre. Sample muna, sample. Sample. Ay, talaga kami. Dati, ganun. Sa'yo na yun. Practice. Practice. Wow, what the Ah. Sabay, practice. Matalbog ang pera, dapat bibilisan mo. Game. Ay!